Mga drivers nga rehistrado sa syudad mauray makadawat magigala o fuel subsidy gikan sa lokal nga kagamanan sa dakbayan sa Subo. Dili rehistrado, amoy labo. Detalye sa report sa Ronato kini pinagay sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerca. Live report. Gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga gitun-an karon sa syudad ang paghatag og fuel subsidy sa mga drivers nga apektado sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Mahinumduman nga niadtong nilabay nga semana, nakigtigom ang mayor sa mga drivers aron nga makuha ang ilang sentimento og sa unsa nga pamaagi makatabang ang syudad. Sa pagkakaron, aduna na sila'y nakuha nga lista sa mga drivers apan nagpadayon pa ang verification tungod kay sigon pa ni Archival nga kinahanglan mga rehistrado sa syudad ang makadawat ni ini. Ato pang isiguro mag-verify nga kanang mga drivers nga lisud din ha karon hatag og lista, and these are the drivers nga naa sa syudad sa Subo. Kaya ang atong matagaan ang mga drivers sa taga-syudad, considering nga ang ubang LGUs actually is also trying to find ways nga ang ilang driver ila sang matagaan og mga subsidy. Nakigalayo na usab ang syudad sa Sugbo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB, Land Transportation Office kun LTO, ug lakip na sa Commission on Election kun COMELEC. Ang kuhaan sa pondo sa fuel subsidy mao ang supplemental budget nga maaprubahan sa konseho. Sa pagkakaroon, wa pa mabutyag si Archival sa kantidad nga madawat sa mga drivers tungod kay mag-agad pa sa gidaghanon sa mga kadawat niini ug paiguon lang ang maaprubahan nga budget. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report.